7 परियां और गरीब लड़के के जादुई तोहफे। एक गांव में इमरान नाम का नेक दिल मगर गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर छोटा सा, दीवारों पर मिट्टी के निशान और चूल्हे में राख, मगर माँ बेटे के दिल बहुत बड़े थे। एक दिन इमरान ने कहा, अम्मी मैं जंगल में जा रहा हूँ, शायद कोई काम मिल जाए ताकि हम दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाए। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा सफर लंबा है, ये लो 7 रोटियां, जब भूख लगे तो खा लेना, हमेशा सच बोलना और अल्लाह का नाम लेना, माँ की दुआ तुम्हारे साथ है। इमरान ने माँ के कदम चूमे, रोटियां कपड़े में बांधी और जंगल की राह ली। जंगल का सफर वो सारा दिन जंगल में चलता रहा। दरख्तों के दरमियान हवा नरमी से गुजर रही थी, परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। शाम के वक्त उसे सख्त भूख लगने लगी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया, अपने कपड़े से रोटियां निकाली और खुद से बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। वो दरख्त आम दरख्त नहीं था, उसी दरख्त पर 7 खूबसूरत परियां रहती थी। जब उन्होंने इमरान की आवाज सुनी तो घबरा गई। एक परी बोली, अरे बहनों ये कह रहा है 7 खा जाओ, कहीं ये हम 7 को ना खा जाए। सब परियां नीचे आई, उनके चेहरे चांद जैसे रोशन, लिबास हवा की तरह हल्के और आंखों में हैरत। एक परी ने नरमी से पूछा, ए इंसान, तुम कौन हो और 7 खाने की बात क्यों कर रहे हो? इमरान ने मुस्करा कर कहा, परी बहनों, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरी माँ ने मुझे काम की तलाश में भेजा है, उसने 7 रोटियां दी है, मैं तो बस सोच रहा था कितनी खाऊं। परियां हंस पड़ी, उनका खौफ खत्म हो गया। एक परी बोली, तुम सच्चे और नेक दिल हो, हम तुम्हें इनाम में जादुई तोहफे देंगी, मगर याद रखना हर तोहफे का फायदा भी है और नुकसान भी। 7 परियों के जादुई तोहफे। पहली परी, जादुई बर्तन, खाना लाने वाला बर्तन। ये लो ये बर्तन, जब भी कहो बर्तन खाना ला तो ये खुद तुम्हारे सामने ताज़ा खाना ले आएगा, मगर याद रखो ये सिर्फ जरूरत के वक्त काम करेगा, लालच के वक्त नहीं। फायदा, भूखे को खाना खिलाना, भूख मिटाना। नुकसान, अगर खाना जाया करो या फजूल खर्ची करो तो बर्तन से कुछ नहीं निकलेगा। दूसरी परी, सोन। दूसरी परी, सोना उगलने वाली थैली। ये थैली कभी खाली नहीं होगी, जब चाहो सोना निकालो, मगर गरूर न करना। फायदा, गरीबी खत्म, मदद करने की ताकत। नुकसान, गरूर करो तो सोना राख में बदल जाएगा। तीसरी परी, उड़ने वाला कालीन। इस पर बैठो और कहो, चलो कालीन तुम्हें जहाँ चाहो उड़ा ले जाएगा। फायदा, सफर आसान, नेकी के कामों के लिए मददगार। नुकसान, बुरी नीयत से जाओगे तो कालीन रुक जाएगा। चौथी परी, चांदी का प्याला। इसमें पानी डालो तो शहद या दूध बन जाएगा, भूखों को पिलाओ तो बरकत होगी। शिफा, बरकत और भूख का खात्मा। नुकसान, अगर खुद गर्जी करो तो प्याला मट्टी बन जाएगा। पांचवी परी, जादुई पत्थर। ये पत्थर घर में रखना, जब घर में सुकून होगा ये चमकेगा। फायदा, खुशी और अमन। नुकसान, अगर झूठ या जुल्म बढ़ जाए तो पत्थर बुझ जाएगा। छठी परी, चमकती अंगूठी। जब कोई खतरा करीब आएगा ये अंगूठी चमकने लगेगी। फायदा, खतरे से पहले आगाही। नुकसान, अगर तुम झूठ बोलो या किसी को नुकसान पहुंचाओ तो अंगूठी सियाह हो जाएगी। 7वीं परी, जादुई डंडा। ये डंडा ताकत का निशान है, जब तुम कहो हिफाजत तो ये खुद हरकत में आकर जालिमों को रोक देगा, मगर याद रखो ये सिर्फ दिफा के लिए है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। फायदा, हिफाजत और इंसाफ। नुकसान, गलत इस्तेमाल करोगे तो डंडा वापस तुम्हें चोट देगा ताकि सबक सिखाए। परियों का वादा। परियों ने कहा, जब कभी तुम बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हें किसी एक तोहफे से मदद ना मिले तो आसमान की तरफ देखकर कहना, ऐ 7 परियों मेरी मदद करो, हम सब तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी, तुम्हें बचाने, तुम्हें सहारा देने और तुम्हें याद दिलाने कि नेकी हमेशा जीतती है। अंजाम, इमरान ने दिल से शुक्र अदा किया, जादुई कालीन पर बैठा, चलो घर कहा, और पलक झपकते अपनी माँ के पास पहुंच गया। इमरान जब जादुई कालीन पर सवार होकर घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी आंखों में इंतजार लिए बेटे का रास्ता देख रही थी। जैसे ही इमरान ने माँ के कदम छुए, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इमरान बोला, अम्मी देखो अल्लाह ने मुझे कितने अजीब तोहफे दिए हैं,
سب سے پہلے اس نے جادوئی برتن سامنے رکھا اور کہا، برتن کھانا لا۔ فوراً خوشبودار کھانا برتن میں ظاہر ہو گیا۔ پھر ہر قسم کے کھانے آتے گئے۔ ماں حیرت اور خوشی سے دیکھتی رہی۔ پھر دونوں ماں بیٹا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ماں حیرت سے بولی، بیٹا یہ تو جنت کا کھانا لگتا ہے۔ پھر عمران نے سونا اگلنے والی تھیلی دکھائی۔ تھیلی سے سونا نکلنے لگا۔ ماں نے فوراً کہا، بیٹا سونا نہیں، نیکی جمع کرنا۔ پھر اس نے چاندی کا پیالہ اٹھایا، پانی ڈالا تو وہ دودھ بن گیا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک گھونٹ لے کر کہا، یہ تو برکت والا دودھ ہے۔ پھر عمران نے جادوئی پتھر ماں کے قدموں میں رکھا۔ وہ فوراً چمکنے لگا جیسے گھر میں سکون بھر گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے چمکتی انگوٹھی دکھائی۔ وہ روشن ہوئی جیسے خوشی کی کرن ہو۔ آخر میں عمران نے جادوئی ڈنڈا زمین پر رکھا اور کہا، یہ میری حفاظت کرے گا امی، کوئی برائی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ ڈنڈا خود بخود سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار خوشی کے۔ اس نے عمران کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تمہارے یہ تحفے اصل نہیں، تمہاری نیکی، سچائی اور میری دعا اصل جادو ہیں۔ اسی لمحے آسمان پر روشنی چمکی جیسے ساتوں پریاں مسکرا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمران نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی اب ہم کسی کے محتاج نہیں رہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا یاد رکھنا یہ تحفے آزمائش بھی ہیں، ہمیشہ ان کا استعمال نیکی کے لیے کرنا۔ عمران نے سر ہلایا۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ ہر روز کوئی بھوکا آتا تو عمران کے جادوئی برتن سے کھانا پاتا، اور جو غریب آتا اسے سونا نہیں بلکہ امید ملتی۔ پورا گاؤں عمران کی نیکی کی مثال دینے لگا۔ مگر ایک دن گاؤں کے لالچی سردار کو عمران کے جادوئی تحفوں کا علم ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں وہ تحفے حاصل کر لوں تو سارا گاؤں میرے قدموں میں ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ عمران کے گھر کی طرف بڑھا۔ انگوٹھی نے خطرے کا اشارہ دیا اور ڈنڈا خود بخود حرکت میں آ گیا۔ کیا عمران اپنے تحفے بچا پائے گا؟ کیا پریاں دوبارہ اس کی مدد کے لیے آئیں گی؟ اور کیا نیکی ایک بار پھر برائی پر فتح پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے پڑھیے 7 پریاں اور غریب لڑکے کے جادوئی تحفے حصہ 2۔